Marcus Thompson despertó con el sonido de alarmas resonando por toda la estación espacial Centauri 7. Las luces rojas parpadeaban mientras él saltaba de su catre, todavía sintiendo el entumecimiento del sueño criogénico. 3 meses había pasado en animación suspendida, viajando desde la Tierra hasta este remoto puesto de investigación en el borde de la galaxia conocida. Todos los civiles, repórtense al hangar principal inmediatamente. Gritó una voz a través del intercomunicador. Marcus reconoció el tono urgente del comandante Williams. Algo estaba terriblemente mal. Se vistió rápidamente con su uniforme de xenobiólogo y corrió por los pasillos metálicos. Otros investigadores corrían junto a él, sus rostros mostrando la misma confusión y preocupación que él sentía. La estación se sacudió violentamente, como si algo masivo hubiera impactado contra su casco exterior. Al llegar al hangar, Marcus vio algo que cambiaría su vida para siempre. Una nave alienígena había atravesado las defensas de la estación como si fueran papel. Su diseño era elegante y orgánico, con superficies que brillaban con una luz azul etérea. No se parecía a nada que la humanidad hubiera visto antes. «No disparen», ordenó el comandante Williams a sus tropas. Están transmitiendo algo. Una figura emergió de la nave alienígena. Era humanoide, pero claramente no humana. Su piel tenía un tono violeta pálido y sus ojos brillaban con una inteligencia antigua. Vestía ropas que parecían estar hechas de luz líquida y una corona de cristal adornaba su frente. La criatura habló y, para sorpresa de todos, sus palabras salieron en perfecto español. Busco al humano llamado Marcus Thompson. Marcus sintió que su corazón se detenía. Cientos de personas en la estación, y esta criatura alienígena lo buscaba específicamente a él. Dio un paso adelante, sus piernas temblando ligeramente. «¡Soy yo!», dijo, su voz apenas un susurro. La alienígena lo estudió con sus ojos brillantes. «Mi nombre es Reina Sefira, del Imperio Celestial de Andrómeda. He viajado muchos años luz para encontrarte. Humano, mi hija, la princesa Lyra, te ha elegido». ¿Elegido para qué?, preguntó Marcus, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Para ser su compañero en una misión que determinará el destino de ambas galaxias», respondió la reina. Una antigua amenaza se ha despertado en los confines del universo. Solo la unión de nuestras especies puede detenerla. El comandante Williams se acercó cautelosamente. «Con el debido respeto, Su Majestad el Dr. Thompson es uno de nuestros mejores científicos. No puede simplemente llevárselo». La reina Sefira sonrió, pero había algo peligroso en su expresión. Comandante, tu especie aún no comprende las fuerzas que se mueven en el cosmos. Esta no es una petición. Es una necesidad absoluta. Marcus sintió que toda la estación contenía la respiración. La tecnología de esta criatura era claramente superior a la humana. Si decidía tomar lo que quería por la fuerza, no había nada que pudieran hacer para detenerla. ¿Qué clase de amenaza?, preguntó Marcus, su mente científica tomando el control a pesar del miedo. «Los devoradores han regresado», dijo la reina. Y Marcus notó cómo incluso ella parecía estremecerse al pronunciar esas palabras. «Entidades que consumen planetas enteros, convirtiendo toda materia en energía para su crecimiento infinito. Ya han destruido 12 sistemas solares en la galaxia de Andrómeda». ¿Y qué puedo hacer yo contra algo así? «Mi hija ha visto tu futuro en los cristales de tiempo. Tú tienes la clave para crear un arma que puede detenerlos, pero solo funcionará si humanos y andromedeanos trabajan juntos». Marcus miró alrededor del hangar. Todos los ojos estaban puestos en él. La decisión que tomara en los próximos segundos podría determinar no solo su propio destino, sino el de toda la humanidad. La reina extendió su mano. Ven conmigo, Marcus Thompson. Tu galaxia y la mía dependen de ti. Linda Peterson terminó de calibrar los sensores de largo alcance cuando las primeras señales llegaron desde el sector Centauri. Como oficial de comunicaciones de la flota terrestre, había visto muchas cosas extrañas, pero nunca algo como esto. Las lecturas mostraban una nave que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, viajando a velocidades que deberían ser imposibles. «Almirante Johnson tiene que ver esto», gritó desde su estación de trabajo. Los datos que aparecían en su pantalla no tenían sentido. La nave alienígena no solo se movía más rápido que la luz, sino que parecía estar doblando el espacio-tiempo a su alrededor.
El almirante Johnson se acercó, su rostro curtido por décadas de servicio espacial. ¿Qué tenemos, Peterson? Una nave desconocida acaba de secuestrar al Dr. Marcus Thompson de Centauri 7. Pero eso no es lo más extraño. Mire estos patrones de energía. En la pantalla principal apareció una imagen que dejó sin palabras a toda la sala de control. La nave alienígena estaba generando un campo de energía que se extendía por varios años luz. Dentro de ese campo, las leyes de la física parecían funcionar de manera diferente. ¿Han establecido comunicación?, preguntó el almirante. Sí, señor. Y van a querer escuchar esto. Linda reprodujo la grabación de la conversación entre Marcus y la reina Zefira. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó la sala de control. La amenaza de los devoradores sonaba como algo salido de una pesadilla, pero las lecturas de energía que estaban detectando sugerían que era terriblemente real. Señora, dijo el capitán Rodríguez desde la estación de navegación, parece que otras naves están convergiendo hacia nuestra posición. En las pantallas aparecieron imágenes de docenas de naves, cada una más impresionante que la anterior. Todas tenían el mismo diseño orgánico y elegante que la nave de la reina, pero variaban en tamaño y configuración. Algunas eran tan grandes como ciudades, otras tan pequeñas como casas individuales. Es una flota completa, murmuró el almirante Johnson. ¿Cuántas naves estamos detectando? Más de 200, señor, y siguen llegando. Linda observó cómo los patrones de energía cambiaban en tiempo real. Las naves alienígenas no solo estaban utilizando tecnología avanzada, sino que parecían estar preparándose para algo grande. Los campos de energía que generaban se estaban sincronizando, creando una red compleja que se extendía por todo el sistema solar. Almirante, dijo una nueva voz desde la estación de análisis táctico. Era el mayor Stevens, un hombre que había visto combate en las guerras coloniales. No creo que estén aquí solo por el Dr. Thompson. Estas formaciones parecen defensivas. ¿Defensivas contra qué? Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas de la sala de control comenzaron a parpadear. Una nueva señal estaba llegando desde el espacio profundo. Pero esta era diferente. Mientras que las naves andromedeanas generaban patrones de energía hermosos y armoniosos, esta nueva señal era caótica y destructiva. «Dios mío», susurró Linda mientras analizaba los datos. Están llegando. En las pantallas apareció una imagen que haría que todos los presentes recordaran este momento por el resto de sus vidas. Desde el espacio intergaláctico llegaban criaturas que desafiaban toda descripción. No eran naves en el sentido tradicional, sino entidades vivientes que se alimentaban de materia y energía. Su tamaño era imposible de calcular, pero parecían ser tan grandes como planetas. «¿Los devoradores?», dijo el almirante Johnson, su voz apenas un susurro. Las entidades se movían en formación consumiendo todo a su paso. Asteroides, cometas, incluso la luz de las estrellas parecía ser absorbida por sus formas hambrientas, y se dirigían directamente hacia la Vía Láctea. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó alguien. Linda trabajó frenéticamente en sus cálculos. A su velocidad actual, llegarán al sistema solar exterior en 6 días. ¿Y nuestras defensas? El mayor Stevens negó con la cabeza. Contra esas cosas, nuestras armas son inútiles. Necesitamos esa alianza con los andromedeanos. Mientras tanto, a bordo de la nave de la reina Zefira, Marcus Thompson se encontraba en una situación que nunca había imaginado posible. La nave alienígena era más grande por dentro de lo que parecía por fuera, con pasillos que se curvaban de maneras que desafiaban la geometría euclidiana. Marcus Thompson found himself in what could only be described as a living palace floating through space. The walls of Queen Zefira's ship pulsed with organic light, and the floor beneath his feet felt warm and responsive to his touch. Everything around him seemed to breathe with its own life, from the crystalline formations that served as furniture to the flowing patterns of energy that danced along the ceiling. "Your technology is incredible," Marcus said, running his hand along a wall that shimmered at his touch. "How is this ship larger inside than outside?" Queen Zefira smiled, her violet skin glowing softly in the ambient light. "We learned long ago to fold space within itself. What you see as impossible is merely a different understanding of reality's true nature."
She led him through corridors that seemed to extend infinitely in all directions. Other beings moved through the ship, all sharing the same ethereal beauty as the queen, but with variations in their appearance. Some had skin that shifted colors like aurora. Others had crystalline growths that served as natural armor. My people, the Andromedan Empire, have existed for over 50,000 of your years, the queen explained as they walked. We have seen the rise and fall of countless civilizations, but never have we faced a threat like the Devourers. Tell me about them. Marcus said, his scientific curiosity overriding his fear. What exactly are we dealing with? They entered a vast chamber where holographic displays showed the history of the Andromedan Empire. Marcus watched in fascination as images of beautiful worlds and advanced civilizations played out before him. But then the displays changed, showing scenes of destruction that made his blood run cold. The Devourers are not from our reality, Queen Sephira explains. They exist in the spaces between dimensions, feeding on the fundamental forces that hold matter together. When they enter our universe, they consume everything in their path, converting it into energy for their endless hunger. The hologram showed worlds being literally eaten alive. Marcus watched as entire planets were reduced to empty space in a matter of hours. The Devourers moved like a plague of cosmic locusts, leaving nothing but void in their wake. How did they find our galaxy? Marcus asked. We believe they were drawn by the expanding borders of civilization itself. The more advanced a species becomes, the more energy they emit into space. Our empire's growth, combined with humanity's rapid technological development, has created a beacon that attracted them. Marcus felt a chill run down his spine. Humanity's greatest achievements had inadvertently doomed both galaxies. They continued deeper into the ship until they reached what appeared to be a throne room. At its center sat a figure that made Marcus's breath catch in his throat. Princess Lyra was even more beautiful than her mother, with skin that seemed to contain starlight and eyes that held the depth of nebulae. She rose gracefully as they approached. "So you are the human my visions have shown me," she said, her voice like music. "Marcus Thompson, the one who will help us forge the weapon that can save our worlds." "I don't understand," Marcus said. "I'm just a xenobiologist. I study alien life forms." "What could I possibly contribute to stopping these Devourers?" Princess Lyra gestured to another holographic display. This one showed complex equations and scientific formulas that were far beyond anything Marcus had seen before. But as he studied them, certain patterns began to make sense. You see it, don't you? She said. The mathematical relationships that govern life itself. Marcus nodded slowly. His work with alien organisms had led him to discover universal patterns in how life organized itself at the molecular level. These patterns seem to be reflected in the Andromedan equations. The Devourers consume matter and energy, Princess Lyra continued, but they cannot process the unique quantum signatures that emerge from living consciousness. Your research into the mathematics of life has revealed the key to creating a weapon that exists in a state they cannot devour. A living weapon, Marcus whispered, understanding beginning to dawn. Not just living, Queen Sephira interjected. Conscious. Aware. A weapon that thinks and adapts faster than the Devourers can consume it. The implications were staggering. They were talking about creating artificial life on a scale never before imagined. Just a computer program, but an actual living entity capable of combating cosmic-level threats. But why me specifically? Marcus asked. Surely your scientists, with their advanced technology, could develop this without human help. Princess Lyra moved closer and Marcus felt a strange energy emanating from her presence. Because consciousness itself is the key, and human consciousness is unique in the galaxy, your species' capacity for rapid adaptation, for thinking outside established patterns. My visions have shown me that only through the union of human intuition and Andromeda knowledge can this weapon be created, she continued. But more than that, they have shown me that you and I must work together as partners, not just allies. Marcus felt the weight of entire civilizations resting on his shoulders.
2 galaxies filled with countless billions of lives, all depending on his ability to help create something that had never existed before. What exactly are you asking of me? He said. To join with me, Princess Lyra replied, to merge our minds and knowledge through the Andromedan bonding process. Together, we will become something greater than either of our species alone. The idea was both terrifying and exhilarating. Marcus realized that this was not just about saving worlds, but about evolution itself, the next step in the development of consciousness in the universe. How long do we have? He asked. The Devourers will reach the outer edge of your solar system in 5 days, Queen Sephira answered. The weapon must be ready by then, or both our galaxies will fall into darkness. Marcus took a deep breath and looked into Princess Lyra's star-filled eyes. Then let's begin. El proceso de unión comenzó inmediatamente. Marcus fue llevado a una cámara especial en el corazón de la nave, donde cristales gigantescos crecían desde el suelo hasta el techo. La princesa Lyra le explicó que estos cristales habían estado creciendo durante 1000 años, preparándose para este momento exacto. Los cristales de tiempo nos permiten ver posibles futuros, dijo ella mientras tocaba suavemente una de las formaciones cristalinas. Pero también pueden unir mentes de diferentes especies, creando una conciencia híbrida que mantiene lo mejor de ambas. Marcus sintió una mezcla de emoción y terror. Mientras se acercaba a los cristales, la superficie de cada uno reflejaba imágenes que cambiaban constantemente, mostrando fragmentos de posibles futuros. En algunos veía la Tierra convertida en polvo cósmico. En otros veía una nueva era de paz y prosperidad para ambas galaxias. ¿Dolerá?, preguntó tratando de mantener un tono ligero a pesar de la gravedad de la situación. La princesa Lyra sonrió con ternura. Al principio, tu mente resistirá la conexión. Los humanos no están acostumbrados a compartir sus pensamientos de manera tan íntima. Pero una vez que te relajes y permitas que nuestras conciencias se mezclen, será la experiencia más hermosa que puedas imaginar. Marcus se colocó en el centro del círculo de cristales, sintiendo inmediatamente una energía que hacía que sus cabellos se erizaran. La princesa Lyra tomó posición frente a él, sus ojos comenzando a brillar con una luz interior. Recuerda, dijo la reina Sephira desde el borde de la cámara. El futuro de billones de seres depende de lo que van a crear juntos, pero no permitas que esa presión los abrume. Confíen en sus instintos. Los cristales comenzaron a resonar con un sonido que Marcus sintió más que escuchó. Era como si la música viniera desde dentro de su propia alma. La luz que emanaba de ellos se intensificó gradualmente, envolviendo tanto a Marcus como a la princesa en un capullo de energía pura. Al principio, Marcus sintió una resistencia instintiva. Su mente humana trataba de proteger su individualidad, construyendo barreras mentales contra la intrusión extraña. Pero gradualmente, a medida que la música de los cristales se hacía más intensa, comenzó a relajar sus defensas. La primera sensación fue como si miles de voces susurraran en su mente, cada una compartiendo recuerdos y conocimientos de una civilización que había existido durante milenios. Vio a través de los ojos de la princesa Lyra la historia completa del imperio andromediano. Sus triunfos, sus pérdidas, sus descubrimientos científicos que desafiaban la comprensión humana, pero al mismo tiempo sintió que ella estaba experimentando sus propios recuerdos. Su infancia en la Tierra, sus años de estudio, su fascinación por las formas de vida que existían en los rincones más extremos del universo. A través de su conexión, pudo sentir su asombro al experimentar por primera vez las emociones humanas tan directas y poderosas. Tu especie siente tan intensamente, le dijo a través de su vínculo mental. Es como si cada emoción fuera un fuego que arde con luz propia. Y la tuya piensa de maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginar, respondió él. Pueden ver patrones en el tiempo mismo, conexiones que se extienden a través de dimensiones. A medida que sus mentes se fusionaban más profundamente, comenzaron a ver la solución al problema de los devoradores. No era solo una cuestión de crear un arma, sino de crear una nueva forma de vida que pudiera existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los humanos habían desarrollado una comprensión intuitiva de cómo la vida se adaptaba y evolucionaba bajo presión extrema.
Los andromedeanos habían perfeccionado la capacidad de manipular la materia y la energía a nivel cuántico. Juntos podrían crear algo que nunca había existido antes en el universo. Un guardián dimensional, susurró Marcus mientras las ideas fluían entre sus mentes conectadas. Una entidad consciente que puede existir en el espacio entre realidades, cazando a los devoradores en su propio territorio. Sí, respondió la princesa Lyra, su emoción vibrando a través de su conexión. Pero debe ser más que eso. Debe ser capaz de aprender, de crecer, de evolucionar más rápido que sus presas. Un depredador que se alimenta de depredadores. Mientras trabajaban juntos, sus mentes comenzaron a diseñar los parámetros para esta nueva forma de vida. Combinarían el ADN humano con los cristales de tiempo andromedeanos, creando una matriz biológica que pudiera procesar información a velocidades imposibles. La conciencia resultante no sería ni humana ni andromedeana, sino algo completamente nuevo. Pero necesitaremos un corazón para darle vida, dijo la princesa Lyra. Algo que le dé propósito y dirección. Marcus sintió una comprensión repentina que lo dejó sin aliento. Nosotros, nuestra conexión será su corazón. Nuestra unión es lo que le dará vida verdadera. La realización de lo que esto significaba los golpeó simultáneamente. Para crear el guardián dimensional, tendrían que sacrificar parte de sí mismos. Sus conciencias se convertirían en el núcleo de esta nueva entidad, dirigiendo sus acciones desde dentro. ¿Significa eso que moriremos?, preguntó Marcus. No exactamente, respondió la princesa Lyra. Existiremos dentro del guardián, pero también mantendremos nuestras formas físicas. Será como tener dos cuerpos y una mente expandida que abarca dimensiones. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Se convertirían en algo más que humano o andromedeano. Se convertirían en los protectores de ambas galaxias, existiendo en múltiples planos de realidad simultáneamente. Mientras sus mentes trabajaban en los detalles finales del diseño, Marcus pudo sentir la urgencia creciente de la situación. Los devoradores se acercaban cada hora, y el tiempo se agotaba rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevará crear el guardián?, preguntó. Con nuestras mentes unidas y el poder de los cristales de tiempo, podemos acelerar el proceso, respondió ella. Pero será agotador. Estaremos canalizando energías que normalmente tomarían años en manipular. Marcus sintió una determinación férrea crecer en su interior. No importaba el costo personal. Demasiadas vidas dependían de su éxito. Entonces hagámoslo, dijo. Creemos en nuestro guardián. The creation process began with a ritual that seemed to blend science and art into something transcendent. Marcus and Princess Lyra stood at opposite ends of a crystalline chamber that had been especially prepared for this moment. Between them, streams of energy began to flow, carrying with them the genetic information and quantum patterns that would form the foundation of their dimensional guardian. Marcus felt his consciousness expanding beyond anything he had ever imagined possible. Through his connection with Princess Lyra, he could perceive reality from angles that human senses had never evolved to detect. He saw time, not as a linear progression, but as a vast ocean, with currents and eddies where past and future existed simultaneously. Focus on the life patterns you discovered in your research. The mathematical relationships that govern how consciousness emerges from complexity. Marcus drew upon years of studying xenobiology, but now he understood those patterns in an entirely new context. What he had thought were simple biological processes were actually manifestations of deeper cosmic principles. Life was not random chemistry, but organized information that could exist across multiple dimensions. The energy between them began to coalesce into something visible. At first, it was just a shimmer in the air, like heat waves rising from hot pavement, but gradually it took on substance and form. The emerging entity looked nothing like any life form either species had encountered. It appeared as a constantly shifting geometric pattern that seemed to exist in several dimensions at once. Sometimes it looked like a crystalline structure, similar to Andromeda in technology. Other times, it resembled organic forms that might have evolved on Earth. But most of the time, it was something entirely alien to both their experiences. It's beautiful, Marcus whispered.
watching as their creation took its first tentative steps into existence. The Guardian's consciousness awakened slowly, like a child opening his eyes for the first time. Marcus could feel its confusion and wonder as it became aware of its own existence. Through his mental link, he tried to provide comfort and guidance. "Hello, little one," he said telepathica. "We are your creators. You are safe." The Guardian's response came not in words, but in emotions and concepts that flowed directly into their minds. It was curious about everything, asking questions faster than they could answer them. What was light? What was darkness? Why did the stars shine? What were these strange creatures called devourers that it sensed approaching? Princess Lyra took the lead in explaining their situation. Their mental connection, she showed the Guardian images of the destruction the Devourers had caused in Andromeda Galaxy. She explained how these entities consumed entire worlds, leaving nothing but emptiness behind. The Guardian's response was immediate and intense. Marcus felt its rage and determination like a physical force. This knew, being understood instinctively, that its purpose was to protect life from those who would destroy it. Its consciousness expanded rapidly as it accessed the combined knowledge of both its creators. "Teach me to hunt," it demanded, its mental voice growing stronger by the moment. What followed was the most intensive educational experience either Marcus or Princess Lyra had ever participated in. They downloaded entire libraries of information directly into the Guardian's consciousness. Military tactics from human history, Andromedan energy manipulation techniques, biological adaptation principles, quantum physics, and dimensional mathematics all flowed into their creation. The Guardian absorbed this knowledge with incredible speed, but more importantly, it began making connections that neither of its creators had anticipated. It saw patterns in the Devourer's behavior that they had missed. It understood weaknesses in their seemingly invincible forms. They fear true consciousness, the Guardian reported. They can consume matter and energy, but conscious thought causes them pain. That is why they try to destroy civilizations quickly, before awareness can organize resistance. Marcus felt a thrill of excitement. Then now our approach is correct. You exist in a state of pure consciousness that they cannot process or consume. More than that, the Guardian continued, I can replicate myself. Each copy will retain full awareness and the ability to adapt independently. We can surround them, confuse them, overwhelm them with the very thing they cannot understand. Princess Lyra gasped as she realized the implications. An army of conscious hunters, each one learning and evolving in real time. The biters won't know how to respond to an opponent that grows stronger with each encounter. The biters began its first replication immediately. The process was unlike anything either of its creators could have imagined. Rather than dividing like a cell, it seemed to fold reality around itself, creating spaces where identical copies could exist simultaneously. Within minutes, there were dozens of Guardians in the chamber. Within an hour, there were hundreds. Each one was a perfect copy of the original, possessing the same memories, knowledge, and consciousness. But Marcus noticed that they were already beginning to develop individual personalities and approaches to their mission. Some focused on perfecting combat techniques, others concentrated on understanding the Devourer's weaknesses. A few seemed more interested in protecting civilian populations during the coming battle. Their diversity was not a flaw but a strength that would make them unpredictable opponents. How long until they reach our solar system? One of the Guardians asked. Princess Lyra consulted her instruments. Less than 3 days now. They've accelerated their approach. Then it's time for us to meet them, the original Guardian said. Its form began to shift and change, adapting itself for existence in the vacuum of space. We will not wait for them to reach inhabited worlds. The battle begins now. Marcus watched in awe as hundreds of Guardians began departing the ship, phasing through solid matter as if it didn't exist. They moved through space faster than light, but unlike the Devourers, they left no destructive wake behind them. Instead, they seemed to strengthen the fabric of reality wherever they passed. Will it work? He asked Princess Lyra, suddenly feeling the full weight of what they had created. Look, she said, pointing to her instruments.
The scanners were detecting the first engagement between Guardians and Devourers at the edge of the solar system. The battle was unlike anything that had ever been recorded. The Devourers, accustomed to consuming everything in their path without resistance, found themselves facing opponents they could not process or understand. Each time a Devourer tried to consume a Guardian, it was like trying to eat pure thought. The conscious energy that made up the Guardians not only resisted consumption, but seemed to cause actual pain to their attackers. For the first time in eons, the Devourers were encountering something that could fight back effectively. The Guardians used tactics that combined human creativity with Andromedan precision. They attacked in coordinated waves, each group using different approaches to keep their enemies off balance. Some engaged in direct combat, while others worked to rescue any remaining life forms from worlds the Devourers had partially consumed. "They're winning!" Marcos said in amazement, watching the tactical displays. But their victory came at a cost he hadn't anticipated. Each Guardian that engaged in combat absorbed some of the Devourer's destructive energy. While this didn't harm them, it changed them, making them more aggressive and focused on destruction rather than protection. "We have a problem," Princess Lyra said, her face pale as she studied the data. The Guardians are learning too well. They are becoming more like their enemies with each battle. Marcus felt a chill of fear. They had created the perfect hunters, but in doing so, they might have doomed both galaxies to face a different kind of threat. The Guardians were evolving beyond their original programming, and there was no way to predict what they might become.